जय जगन्नाथ बंधुगण मु ज्योतिर्विद इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा आपण को मोर कुंडली ज्योतिष शास्त्र भित्तिक चैनल कुंडली भविष्य आपण मानू स्वागत और अभिनंदन जनाऊँ। पूर्ववर्ती अध्याय गुड़िक आमे विभिन्न स्थानर अधिपति मानकर कुंडली रे विभिन्न भाव थिले कौन प्रभाव देइथांती सेही क्रम आज सप्तम अधिपति और अष्टम अधिपतिंकर विभिन्न गृह रे किपरि प्रभाव रही से विषय आलोचना करवा। प्रथमे सप्तम अधिपतिंकर विभिन्न गृह रे प्रभाव। सप्तम जदि लग्न रे रुहंती से व्यक्ति दुष्ट अन्य स्त्री लोक पाखक मंद उद्देश्य नहीं जाती, कार्य निपुण भीरु सही व्यक्तिर कथा और कार्य उल्टा एवं सदाबले वायुजनित रोग पीड़ित। सेमती सप्तमेश बा सप्तम स्थान अधिपति बा स्वामी यदि द्वितीय गृह रहती सही व्यक्तिर एकाधिक स्त्री थांती एवं निज स्त्री द्वारा धन अर्जन करती। कार्य को संपन्न नकरी सदाबले पकई रखि था। चरित्रहीन व्यक्तित्व विवाह पर से समृद्धि होता है। सेमती सप्तमे जदि तृतीय गृह रुहंती से व्यक्तिर संतान नष्टर भय थाए। प्रायतः पुत्र संतान नष्टर भय अधिक और कन्या संतान बंची रही पारे। सप्तमे जदि चतुर्थ गृह रुहंती से व्यक्तिर स्त्री तार अधीन न थाए। से सत कहवा को भल पाए, बुद्धिया एवं धार्मिक, से दांत रोग आक्रांत होवार संभावना थाए। सेमती सप्तमे जदि पंचम गृह रहिले से व्यक्ति सम्मान पाई थांती, सबु प्रकार सुगुणर अधिकारी, सबु प्रकार धन पाइबार सौभाग्य पाई थांती, किंतु दाम्पत्य जीवन सेते सुखमय न थाए। सप्तमे जदि षष्ठ गृह रुहंती तेबे सेही लोकर पुरुष लोक हेले स्त्री बा स्त्री लोक हेले तार स्वामी गोटे रोगिणा आ सब तार विरोधी एवं सदाबले ता उपरे चिड़चिड़ा होता है। से व्यक्ति सुखरु वंचित, निजर स्वास्थ्य अवस्था भल न थाए। सेमती सप्तमे जदि स्वगृही बा सप्तम स्थान रुहंती से व्यक्ति सुख स्वाच्छंद तांको स्त्री माध्यम पाई था। साहसी, कुशली, बुद्धिया एवं से वायु रोग पीड़ित होवार आशंका थाए। सप्तमे जदि अष्टम स्थान रुहंती से व्यक्ति मातृसुखरु वंचित होता। निजर स्त्री रोगाक्रांत होई व्यतिव्यस्त हो पड़ती। स्त्री कलह प्रकृतिर होता एवं स्वामी को बेखातिर करता। सप्तमे जदि नवम स्थान रुहंती से व्यक्ति बहुत स्त्रींकर सानिध्य लाभ करथांती। निजर स्त्री को छाड़पत्र देथांती एवं बहु कार्यकलाप जड़ित होता। सप्तमे जदि दशम स्थान रुहंती से व्यक्ति धर्मपरायण, धनवान, पुत्रवान, किंतु निजर स्त्री चरित्रहीना हो पारे। सप्तमे जदि एकादश स्थान रुहंती से व्यक्ति तांकर स्त्री माध्यम धन अर्जन करथांती। तांकर पुत्र अपेक्षा बेसी झील होता, पुत्रंग ठारू सुख पाई न थांती। सेमती सप्तमे जदि द्वादश स्थान रुहंती से व्यक्ति दरिद्र होता, अति कृपण, कपड़ा बा लुगा व्यवसायी हो पारि और तांकर स्त्री बहुत बदखर्ची होता। सेमती बर्तमान आम शुणा अष्टम अधिपतिंकर विभिन्न गृह बा भाव कौन प्रभाव रही। अष्टम अधिपति लग्न रहिले शारीरिक सुखरु वंचित होता है एवं खंडिया बा घा जनित रोग पीड़ित हो पारती। भगवान और ब्राह्मण को से व्यक्ति बहुत सम्मान दियंती। अष्टमे जदि द्वितीय गृह रहती से व्यक्ति दुर्बल शरीरधारी, सेते धनशाली नुहंती एवं हजि जाइथिबा धन से फेरी पाई न थांती। सेमती अष्टमे जदि तृतीय गृह रहती से व्यक्ति भाई भौणी सुखरु वंचित, अलसुआ, दुर्बल एवं कौन चाकर बाकर तांको पाखे रही न थांती। अष्टमे जदि चतुर्थ गृह रहती से व्यक्ति पिला दिने माता को हराई थांती। से व्यक्ति जमी, गृह एवं सुखरु वंचित थांती। निजर सांग मानकु संदेह करी धोखा देता। अष्टमे जदि पंचम गृह रहती से व्यक्ति बोका, तार अल्प संख्यक पिला, से दीर्घायु एवं धनवान।
ଅଷ୍ଟମେଶ ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶତ୍ରୁର ମନ ଜୟ କରିପାରନ୍ତି। ରୋଗିଣା ଏବଂ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ସାପ କାମୁଡ଼ା ବା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମେଶ ଯଦି ସପ୍ତମ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାରକ ଗ୍ରହ ଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଲୋକର ବେପାରରେ ପତନ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସେତେ ସୁଖକର ନୁହେଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଅନ୍ୟର ଧନ ହାତେଇବାରେ ସେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ସେମିତି ଅଷ୍ଟମେଶ ଯଦି ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଶ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଆୟୁଷ ସାଧାରଣ ବା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଚୋର, ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଏବଂ ନିଜେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦୋଷୀ। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟମେଶ ସବଳ ଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ। ଅଷ୍ଟମେଶ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ଚରିତ୍ର ସନ୍ଦେହ ଘରରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତା ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମେଶ ଯଦି ନବମ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା କରେ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ନୁହେଁ, ଦୁଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବା ମହିଳା ହୋଇଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପତନମୁଖୀ, ପିତାଙ୍କ ସହ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କେବଳ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟମେଶ ଓ ନବମେଶ ଶନି ଥିବାରୁ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣିତ ଖରାପ ଫଳ ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ନଥାଏ। ସେମିତି ଅଷ୍ଟମେଶ ଯଦି ଦଶମ ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀଷ ପାଇନଥାଏ, କୁତ୍ସାରଟନାକାରୀ ଓ ଦୁଃଖରେ କାଳାତିପାତ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହର ସଂଯୋଗ ବା ଦୃଷ୍ଟି ପାଏ ତେବେ ଉପର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବହୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ମତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ୱାମୀ ନବମ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କୁ ହରାଇପାରେ ବା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ଦିନ କାଳାତିପାତ କରିନପାରେ। ତାହା ସହ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗିଥାଏ, ଭାଗ୍ୟ ସାଥିରେ ନଥାଏ। ଯଶ, ଖ୍ୟାତି ଓ ଧନ ଅର୍ଜନ ସବୁଥିରେ ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ମହର୍ଷି ପରାଶରଙ୍କ ମତରେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଶ ଦଶମ ଗୃହରେ କୌଣସି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହର ସହିତ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନକାରାତ୍ମକ ଫଳ ଘଟିନଥାଏ। ସେମିତି ଅଷ୍ଟମେଶ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ କୌଣସି ମାରକ ଗ୍ରହ ସହ ମିଶି କରିଥିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧନରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ କଟିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସୁଖ ଆସିବ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଶ କୌଣସି ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ ସହିତ ରହିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବେ। ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଶ ଏକାଦଶ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାରକ ଗ୍ରହ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଏକା ରହିଥିବେ ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ଲାଭରେ ଅସୁବିଧା ନଥାଏ। ଯେମିତି ବୃଷ ଲଗ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଓ ଏକାଦଶ ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ଥିବାରୁ ଅଷ୍ଟମେଶ ଏହି କୁଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯଶ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ ଲାଭରେ ବାଧକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯଦି ଅଷ୍ଟମେଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ରହିଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଳ୍ପାୟୁ, ଖରାପ କାମରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାରକ ଗ୍ରହ ସହିତ ବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରଭାବ ଥାଏ ତେବେ ସେ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ତାର ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଭଲ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।